बीजेपी आकर त्रिपुरा मुथा को फाइने खाबाय खुबाय लम सगो बीजेपी आकर त्रिपुरा मुथा रो फाइने खुबाय लम सगो ग्राकी नोंआगे ब पार्टी दं माने Sus kang BJP yo su durgoti tongsa phai ha tongsa phai mo kon mo lakri arung ba yang khak ba sarkar no khatu ye khak sang ye phai jam Tripura mo thawo nin bumu ke ratna ba tiriya tara नोंआगे ब पार्टी दं माने chúng ubagra nó chúng khác trong mà bảy cái chúng phải giảm gì BJP ya karya tamno nahari bide माने आदि बारबो तो अब के aku apa sayang saya ना सब हेले बम ना তিনি ব জায়গা জয়নিং না জায়গাতে বসে পরিবারনি বসে ফ্যামিলি তিনি পূর্ব মালিদর বিসিও তিনি বিরঞ্জয় চৌধুরী পারাগো তিনি 15 পরিবার 35 ভোটার বিজেপি আকারে যিনি ত্রিপুরা মুথা পাতিও ফাইকা ত্রিপুরা মুথা পাতিও ফাইও ঠিক আছে কিন্তু বড় বোবাগ্রানা হামজাগৈ যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন যিনি বুসাবুতিনি ভবিষ্যৎ ওয়ান সগৈ তিনি রেগা ডাবল ডিমান্ড হামজাইয়া সরকারি প্রকল্প হামজাইয়া তিনি যেহেতু তিনি বিজেপি সরকার দङ রাজ্যগ অবনো তিনি যত সুযোগ সুবিধা নফানো বড় হামজাগ মাইয়া কিন্তু যিনি ভবিষ্যৎ জেনারেশন जों नौ तांगि बसानि बय तांगो जिनि भविष्यत न जिनि बुसाबुतै जिनि भविष्यत जिनि जेनेरेशन जिनि बुसाबुतै जिनि एकमात्र जों नायखा बुबाग्रानि बय बुबाग्रा मात्र जिनि बुसाबुतैनि बय सामुंताना अबुनि बय बरक तिनि त्रिपुरा मुथाया कागै बुबाग्रानि या बीजेपी या कागै सरि त्रिपुरा मुथानि साजाका बीजेपी या कागै त्रिपुरा मुथा फाइका एवं बरक आगामी दिन त्रिपुरा मुथा एवं बुबाग्रानि लगे सामुंतांनाय अबनो ज्वलंत प्रमाण दिनेर पर दिन बुबाग्रानि फलोवार बाराय दङ बुबाग्राना बर' हामजाबायो बुबाग्रा सारा चिनि त्रिपुरा सारावने चिनि रियां त्रिपुरा যত জাতি 19টা সম্প্রদায়ের একমাত্র বিকল্প त्रिपुरा मुथा पार्टी अबन बाय त्रिपुरा मुथा तै हायके যত बरक फाइबाय हामबाय।